Good day, everyone. So I will be discussing additional problems for your lecture 2 and 3. Okay? So unsaon di ay kung ing-ani na ang ihatag na problem. So this is a typical board exam problem. So here is the question. Refer to the figure shown below. The beam has the following data. So naka-beam dimension 300 by 550. Next, slab thickness, 100 mm. Top reinforcement, 328 mm diameter. So this one, bottom reinforcement, naka 5 ka 28 mm diameter. This one. And then, naka web reinforcement, 12 mm diameter. So kaning web reinforcement, mura na mong stirrups. Okay? Stirrups na siya. Stirrups. Na. Tapos concrete cover, that's 40 mm. Concrete FC prime, 28 MPa. Steel FY, 414 MPa. Tapos ato ang Romax, that's 0.0216. So dili na ka need mag-calculate katong gamiton nimong 3/8 times 0.85 FC prime beta 1 over FY. Kanto. Dili na. Okay? So diri no, gihatagan pud ta og kaning beam nga ing-ani. This is a simple beam pero nakay overhang in this portion. Tapos eto lang naman yung mga tanong. First, determine the positive nominal moment capacity of the beam. Second, determine the negative nominal moment capacity of the beam. And lastly, determine the design moment capacity of the beam at B in kilonewton meter. So, unsa gipangita sa number 1? Nominal moment. So, katong MN. Pero considering the positive one. Second, negative nominal moment. Nominal moment gyapon pero considering the negative 1. Itong negative niya. Okay, kaning positive man na. Tapos, kaning number 3, determine the design moment capacity of the beam at B. So, diri daw, pilayahang design moment capacity diri. So, that's VMN. Okay? So, ato ang i-remember nga ang solution ani kung ing-ani lang imong beam is shear and moment diagram. Nakuha? So, mag-create sa tag-shear moment diagram ani ha. To illustrate. Na, isolve sa ato yung number 1 dayon. May pinakauna question. Pero ato siyang i-discuss ang concept. So, diri no, for your positive, for your bending moment ani, so kabalo man tanong, pag atong i-draw, makakuha tag reaction diri. Una, correct, RA. Tapos diri, of course, makuha na to, RB. Okay? Now, after this one, you are just going to draw the shear and moment diagram. So, unsa yung itsura ba? Since wala may mga values diri, ako na i-diretso siguro. Okay. O, di ba? Musaka man diri, musaka, lahi nga color. Let's say red. Di ba, musaka siya, ana. Dere. Tapos, minus, mo down. Nakuha. Tapos, musaka na po, let's say na dere. Tapos, mag-minus due to ane. Due to that load. O, mag-close. Nakuha. Tapos, para sa moment, di ba, positive. So, paana. Tapos, mag-minus. Nakuha, no? Delete ay. Ana. Tapos, mo down. Di ba, mo down man. Kay tungod, mag-minus man kaani nga area. Tapos, plus din kaani para mag-close. Ana na yun. Nakuha na, recall ra inyo hang NDB. So, in this moment diagram, ang ato ang positive moment is naa diri along span AB. Nakuha, positive moment. Asang negative, una diri, naa sa support, negative moment. Nakuha ra? So, di ay, kung imong tan-awon ang number 3, determine the design moment capacity of the beam at B. Asang B? O, di ba B man eh. So, wala nag-mention positive, negative, pero kabalo makag-draw og moment diagram, negative din siya. Negative nga, design moment capacity. Nakuha?
So, yung ana ra. So, ato asa ni i-set aside. Kaya mag-solve na ta sa number 1. Set aside sa nato. Okay. Sir, wala mo ta nag-discuss og ani kay di ba sa to mga discussion rectangular. Kung rectangular di ato na siyang rectangular unsaon man. Ato ra ning extend o kani. Extend. Tapos i-consider nang din na nato ning rectangle. Ing ana ra ha. Na. So, nako gi-prepare na diri daan nga makapa-enclose ayaha. Aman to. Nara, di ba? Prepared. Ato siyang enclose, di kanila rectangle. Diba? Madali tayong kausap. So, first, ato ang i-determine ang yung ginatawag na, ito, effective depth. O, asa ito effective depth? Para sa mga tension bars, di ba maunigikan silang centroid na paingon sa outermost extreme compression fiber. Natay D nga distance. Wait lang. D. Okay? So, after this one, unsa man, ating pangitaon. So, that is just the total depth. 550, no? Na, 550. Minusan ni mo og, again, pila gani ni, concrete cover. From the problem, pila mo concrete cover? Na kay 40. So, minus 40. Minus, sa pa yung mga minus? Kaning stirrups or web reinforcement, that's 12. So, minus 12 minus, kung sa pa dayon, kani dayong half sa imong diameter, 28 over 2. Nakuha? Na, ato nang i-solve. So, that is, 550 minus 40 minus 12 minus 14. That is 484. So, 484 mm. Nagets na ha. Tapos, if ever, makuha pa na itong D prime diri. D prime. D prime, which is equal to pila. O di ba sum raman ni ani nila? Same raman na og distance gikan diri 40 man pud ni kani 12 tapos half nga 28, di ba? So pila man ni 40 plus 12 plus 14. 40 plus 12 plus 14, and that is equal to 66. So D prime natin 66. So kung ingani nga problem ha, unsa gatong first step, dili ka mo proceed diretso sa doble. Di ba? Kaya nga naman, i-check di ba to nimo? Check if SRB or DRB, correct? Check if SRB or doubly reinforced beam. Na. Kung sige ito, i-compare ni mo imuhang mga row na ginatawag. So, first na kay AS. So, kanina rin sa tension na may consider. So, na kay pi over 4. Na pi over 4 times 28 squared times 5. So, pila ba ni? Pi over 4 times, times 28 squared, 28 squared times 5. Na kay answer nga 980 pi. 980 pi, or that is approximately equal to, ano to? 3078.76. Na, okay? Nara. After this, makuha na to itong AS max na ginatawag. O, diba? Anak ko sa inyo ha. Kani nga AS max is katong 3 over 8 times 0.85 FC prime beta 1 over Fy times BD. Di ba mo ni? However,
gihatagan kag Romax na 0.0216. O di ba mao man ni ang ato ang Romax kani kani ba ro kani. Di ba? Mo na equivalent sa to ang Romax. Nakuha? O I hope na gets. So therefore kani di ay nga portion, wait lang. Kani di ay is matic equal to 0.0216. 0.0216. Na. So, ato na yung substitute, di ba? So, natay 0.0216 times, pila man to, na kay BD 350 times, pila mo D, 484 na 484. So, therefore, makuha na nimo na. That's 0.0216 times 350 times 484. That is equal to 3659.04. So, ako ano lang siyang sa tawa na, screenshot. Ako siya i-paste diri. So, unsay itong maingon? Di ba ang ato ang AS, this one, is greater than, less than sa tuang actual, sa tuang maximum, di ba? So, therefore, unsay may tabuan ni, or unsay mo analysis? Is it SRB or DRB lang? Diba? AS is less than AS max. So, this is SRB, correct? SRB, meaning makaya pa sa imuhang section nga i-analyze siya using SRB. So, matik dahil, no? So, ito first step kong analysis lang sa SRB, C is equal to T. Nakuha. So, yung ana ra siya kasayon. Pero, sir, kung ing ana ra, unsay pasabot aning positive nominal moment capacity. Kung positive nominal positive, di ba kung positive, di ba ing ana, beam smile, di ba? So, pasabot asa imong tension bar na sa ubos. So, therefore, imo na i-consider kani. Okay, kani. Imo ning i-neglect ang taas sa. Okay, i-neglect sa imo ning taas. Nakuha. Okay. So, I hope nakuha ra siya, no? So, mag-draw ta diri og another shape. Tapos, diri ato ibutang. Mag-draw din ta. Okay. So, diri na kay kani. Tapos, effective depth. That's 484. Pwede mo maglibog. D is equal to 484 mm. Tapos, B is, pila itong B? B is 350. Tapos natin AS equal to 980. Muna na to. Equal to, pila ni 980 pi. So, ito na i-copy. Diri, paste na to. Okay. So, we are now ready. So, ito na ibalhin. Diri. So, first is 0.85. Diba? FC prime AB is equal to AS, AS FY. So, again, assume at tension steel yields. Tension steel yields. Nakuha ra? So, mag-assume juga always sa. After this one, ato na i-solve. So, ako na lang input ito sa calculate ang mga values. Okay, na kay 0.85. Pero FC prime. FC prime na to is na 28. 28. Tapos A. Diba si A mo ato ang missing. B. Platong B. Pwede FC prime A. B. B is 350.
Na. So, ako na siya i-screenshot sabi gani. Ako na siya i-paste here. Na. So, si A itong ipangita ha, is equal to, charis, is equal to ASFY. So, nawala. ASFY, 980 pi times FY na to, piyat FY, 414. So, ito screenshot. So, I hope wala ram naglibog. Actually, ang anang board exam, no? More siya T-beam ba, pero kung na rectangular. So, in this one, makuha to si A. Pila ka ni si A. Na ito i-solve. Gakawala siya ba ang mga values? 0.85 times 28x times 350 is equal to 980 pi times 414. Okay, value sa A equal to 153.01 mm. Nakuha ra? So, na kay 153.01 mm. After ani makuha to si C, di ba? Alpha is equal to beta 1 times C. O, pila tong C. O, considering pila tong beta dire. Atong beta, given man 28 MPa, 0.85, di ba? Beta 1 is 0.85. O, ato na diretso. Para mako si C, divide ito na itong nakuha ganina nga answer. So, divided by 0.85 na kay kani 180.02 mm. 180.02 mm. Nakuha ra, wala ra naglibog. Sakto ba no? Pi over 4 times 28 squared times 5. 980 ra lagi. Okay. After i-check na to, no? Kung nag-yield ba jud siya. Fs is equal to 600 D minus C over C. So, diretso na nakuha. Pila mo Fs. Diretso na sa calcu. Okay, na kay 600. So, 600 times D. Pila mo D? 484. Minus C, na 180.02 all over di man si over C, 180.02 na kay 1013.15 MPa. Okay ra? Okay, so after this, Fst mo is greater than Fy. Therefore, tension still yields. Yay! Na still yields. In this question, mag-solve pa ba ito og nominal katong reduction factor? No, kasi nga nominal katong Mn. Therefore, matik diretso na Mn nga positive moment is equal to C times D minus A over 2. Or katong T, di ba? Gamito nimo T times D minus A over 2. Asa may masayon? Kanina lang siguro, no? T. So, Mn plus is equal to ASFY. Ako na lang ibutang nila ha. T is equal to ASFY. So, pila mong AS? AS is 980 pi. 980 pi times 414 multiplied by, again, effective depth 484 times the solved value of A, 153.01. 153.01 all over 2.
Therefore, makuha na itong answer. Pila man ni siya? Pilar. Charing. So, ko na. 980 pi, that's 980 pi times 414 times 484 minus 153.01 over 2. Divided by na tanan sa 1 times 10 raised to 6. Na kay 519.40. 519.40 kilonewton meter. Therefore, mauna na itong answer sa number 1. Nakuha. So, I hope nakuha ninyo ha. Next. Kanya tayo kaduha. Tapos i-erase. Determine the negative nominal moment capacity of the beam. Na. Huwag masad. Sir, saan na pag negative nominal moment capacity? O, question. Asa man imong negative moment. Okay? So, imong negative moment is naa sa taas, no? Okay? Imong negative moment naa sa taas. Kung negative imong moment is unsang bending, di ba, ana? Nakuha? Ani ang bending. Therefore, asa malukit imong tension? Naa sa taas. Meaning, imo na pong i-treat as tension bars kaning taas, imo na pong i-erase ang ubos. Nakuha? O, ingan ara. So, nanipulos ning itaas. Kung tawagin natin. Sure, kung tawagin natin, nakuha ra. Di siya kakakuan. Ato nilang yan na. Nakuha ra. So, ato na pong i-neglect kani diring ubos. Therefore, ang ato ang tension side na pod naa sa taas. O, same nagyapon no, yung effective depth ana, kani nagyapon no, kani. Di ba? D. So, I hope nagkakaintindihan tayo. So, mag-draw ta diri sa ubos. Og another beam. Okay, another beam. Tapos, yung tension reinforcement na diri. Tumura na siya na cantilever, no? Tapos, D is equal to, same na gyapon, 484 mm. Tapos, yung width, same na 350. Ang yan lang ding AS, diri. Kaya yung AS is, of course, saman, tulo ka 28 mm, right? Pangit ang sulat. Tulo ka 28 mm. Ana, tulo ka 28 mm. So, therefore, magkuha tag bagong value sa imuhang AS. That's pi over 4 times 28 squared. 28 squared times 3. Pila man eh? Pi over 4 times 28 squared times 3. Na kay 588 pi. So, ako na screenshot. Tapos, yeah. Muna siya. After this, di ba, matik, C is equal to T. C is equal to T. Again, so na nakuha, 0.85. Pila mong FC prime. Yung mga FC prime, again, 28. 28. Tapos A. Tapos imo B, same lang at 350. Is equal to 588 pi. 8 pi. Tapos Fy nga, 414. So, pila imuhang value sa A. So, ato ay calculate, no? So, nakay 588 pi times 414 all over 0.85 times 28 times 350. Nakay 91.81 mm. Ay, 91.81 mm.
After this one, makuha to bali sa C. We just have to divide A with 0.85 since 0.85 is our beta 1 in this problem. Divided by 0.85. Nakay 108.01. 108.01 mm. Okay na ta. I-check ato si steel stress. If nag-yield ba din siya, di ba? Kaya assume steel yields. Pero matik naman nino nga mo yield nga naman. O, sa 5 gay ka bar, di ba? 5 man eh, katong number 1. Sa 5 gani ka bar, ni yield siya, di ba? Nakuha na to diri nga ni yield. How much more kung tulo na lang? So, mo yield siya. So, ito i-check. So, Fs is equal to 600. Pila mong D? 484. Minus C nga 108.01 over C nga 108.01. So, pila mo Fs? That's 600. 484 minus 108.01. Okay. 01 all over 108.01. Nakay 2,088.64 MPa. So, di ba dako kayo siya? So, therefore, ang mahitabo is naman, makaingon ta nga nag-yield yun siya for sure, right? Therefore, since Fs is greater than the value of your Fy, tension still yields. Again ha, tension still yields. Ngano ganing tension still yields ni siya? Ay ngano ganing tension still ni? Bisa na siya sa compression side. It is because giingon negative nominal moment capacity. Kung negative nominal moment capacity, di ba yung ana siya beam sad. So ang tension ana is naa sa taas. And therefore, tapos sa taas mong tension in this case. Okay, I hope na sabdan siya. And lastly, number 3, unsay question sa number 3, design moment capacity of the beam at B. No question, unsa ang imuhang moment sa B? Is it positive, negative? Nakita naman ito na ganina, no? Sa B, negative. Therefore, negative. Asa man ang negative na ito na-calculate dire? Sa ilaha. Di ba naman tina-calculate? Which is number, correct, number 2. Ay, wala mo nito nag-solve sa number 2 og nominal moment capacity, nakakaloka. Ato sa i-solve. So, na kay Mn na nga negative is equal to, so na nakuha, T akong gamiton. T, D minus A over 2. So, this is equal to ASFY. AS is 588 pi. 588 pi. Fy nga 414 na times D nga 484 minus A over 2. 91.81 over 2. So, nakay negative nominal moment capacity of 588 pi. Kakawala yun siya ba? Times 414 times 484 minus 91.81 all over 2. Nakay, divided as 1 times 10 raised to 6. 335.04. Nakay 335.04 kN meter. So, mga itong answer sa problem number 2. Next, kaning last. Ito yung screenshot. So, ito rin i-paste here. So, dali na yung number 3. Kina naman tayo, reduction factor, no? Kung design moment capacity, need ka og reduction factor na ginatawag. Again, unsay mong reduction factor diri?
Di ba? Tension controlled ba nino? Oh, more than 1,000 ang value sa mong Fs. Di ba? Sa negative. Therefore, taman, 0.90. Ito na, maso dara to. Design moment capacity is equal to 0.9 times, tama, kanida yun, 335.04 times 335.04. So, naka-FEMN equal to, pila man eh. Naka-answer naman times sa 0.9. 301.54. 301.54 kilonewton meter. So, mo ni atong answer sa number 3. So, ing-ana ra ka sayon siya, no? Ayaw lang yun ipakomplicate ang life. So, ing-ani ra siya kung ing-ani nga problem. Okay? So, I hope na amoy na learn today and thank you everyone for watching. See you sa ato ang assessment. Goodbye.